हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी की गई थी, जिसके बाद अवाम का एक मिला जुला रद्दअमल सामने आया था। लेकिन अब इस खबर के बाद कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अपने मुतालबात सामने ले आया है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाए। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। सारा अपना मार्जिन रखते हैं, हुकूमत को ना मिले तो वो अपना वो बंद कर देती है। अगर ये जो पेट्रोल वाले हैं इनको ना मिले तो ये बंद कर देते हैं। बस इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ और कोई मसला है नहीं पाकिस्तान में। आवाम ने तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है और पागलों की तरह घूमेंगे कल। और ब्लैक में इतना फरोख्त होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आवाम गरीब पिस रही है, हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार सबके लिए जो मुनासिब हल हो वो निकालें। जब महंगा होता है तो जब तो दिन खोल के बेचते हैं कि चलो जी फ़ायदा हो गया, अब कम हुआ तो फिर कम रेट में बेचें। हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट कायम करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आवाम पहले ही पिसी पड़ी है, खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है बंदे के पास। अगर ये बेसिक नेसेसिटी ही उनसे छीन ली गई तो वो रिज़्क कमाने कैसे जाएगा। महंगा होता है तभी तो इतना ये मार्जिन कमाते हैं ना, तो उस वक्त तो ये नहीं कहते कि आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देने की बारी आई है तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। हुकूमत जो है ना ये क्राइसिस का शिकार है, हुकूमत का इनको साथ देना चाहिए। IMF से हम कर्जा ले रहे हैं, ये हड़ताल कर रहे हैं, कौन सी ये अक्लमंदी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का भी बस चलेगा वो तो हमारा खून निचोड़ेगा। हुकूमत की जानिब से जो है वो सुख का सांस दिया गया और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी की गई। लेकिन अब इस तरह के मुतालबात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें, इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है जो कि वजीर पेट्रोल जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो PSO हेड ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं और हम तक इतलात यही आ रही हैं कि वहाँ पे उनके ये जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है इनसे इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। इन्होंने उनके मुतालबात हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद जो ये पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्होंने जो कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल की पंप्स की बंदिश का ऐलान किया था, उस फैसले को मौखर कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात PSO हेड ऑफिस कराची में हो रहे थे जो कि क्लिफ्टन में वाक़ है, वहाँ पे ये मामलात खुश उसलूबी से तय पाए हैं। उनकी जो शराइत थी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था, वो कहते थे 11 रुपए मार्जिन किया जाए और मौजूदा मार्जिन जो था 6 रुपए था। वो कहते थे कि बिजली का नर्ख बढ़ा है, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़े हैं, पेट्रोल पंप के अखराजात बढ़े हैं, लोगों की सैलरीज में वेजेस में इजाफा हुआ है, तो हमारे मार्जिन में बहुत कमी आ गई है। तो गुज़िश्ता रोज इन्होंने कराची प्रेस क्लब में इन्हीं मुतालबात के हवाले से हम सरदार शाजिब साहब से भी बात कर लेते हैं, आप साथ ही रहिएगा। शाजिब साहब, ये फरमाइएगा कि अभी मुतालबात आपके ये हैं कि डीलर मार्जिन में इजाफा किया जाए चूँकि महंगाई में इजाफा हुआ है। इस हड़ताल की कॉल से पहले क्या बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से आपका कोई राबता हुआ, उनकी जानिब से कोई बातचीत की गई, उनके सामने आपने मुतालबात रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुनो की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें लाइव लिया और हमारी बात आम आवाम तक, सब लोगों तक पहुँचाई। इससे पहले समी खान साहब जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने 2-3 औकात में मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट तक ये बात, हमारी जो मसाइल थे वो पहुँचाए हैं। अभी मैं सुन रहा था जिस तरह के हमारे एंकर पर्सन ने ये बात कही कि हमारा कोई डिमांड पैसों की है कि 11 रुपए किया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज जो है वो 5% की एड़े गेड़े की जाए, और उसकी रीज़न ये है कि जब पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हमारे मार्जिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमारे अगर 1000 रुपए का भी पेट्रोल है तो हमारा जो सेट एक प्रॉफिट है वही है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं जो 6 रुपए के एड़े गेड़े इन्होंने सेट किया हुआ है। अब मसला ये है कि पिछले साहब ये कंफर्म कीजिएगा कि 7 रुपए कुछ पैसे गालिबन डीलर मार्जिन है जो कि इस वक्त लिया जा रहा है। 7 रुपए कुछ पैसे है, लेकिन पोस्ट टैक्स वो 5 रुपए 80 पैसे से लेके 6 रुपए 10 पैसे पे आ जाता है, क्योंकि हम एक वाहिद इंडस्ट्री है इन होल ऑफ पाकिस्तान जो कि एडवांस टैक्स पे करते हैं। हम वो इंडस्ट्री हैं कि जब हम ड्राफ्ट बेसिकली पेट्रोल या डीजल या कोई भी प्रोडक्ट उठाने से पहले हमारा टैक्स ऑन इनवॉइस काट लिया जाता है, जो डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट, GB गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को चला जाता है एट इनवॉइस। हमारा जो टैक्स है वो एडवांस कटा जाता है। तो जो एडवांस आप उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल डीलर्स मार्जिन 7 रुपए कुछ पैसे है, लेकिन जो बचत आती है एक आम पेट्रोल पंप
کہ ڈیلر کو اس کو 5 روپے 80 پیسے سے لے شاذب کے صاحب 6 اس روپے پر جو ہے وہ فارمولا کیا ہے یہ ڈیلر مارجن طے کرنے کا؟ کیا پر لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی اور فارمولا ہے جس کے اکارڈنگ چلتے ہیں؟ لیٹر کے حساب سے طے کیا جاتا ہے، پر لیٹر کے حساب سے طے کیا جاتا ہے، جس میں ٹیکسز باقی ساری چیزیں ڈال کے تو جو ڈیلر مارجن ہے اب ہمارا پر لیٹر ہے وہ پیسوں کی بیس پہ نہیں ہے، وہ پر لیٹر کی بیس پہ ہے کہ 1 لیٹر پہ وہ چاہے اگر 1000 روپے کا بھی ہو تو ہمارا مارجن جو ہے وہ 6 روپے ہی رہے گا۔ اچھا سردار شاذب صاحب، ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے نمائندے شعیب برنی بھی بتا رہے تھے کہ مطالبات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں۔ سر ایک اور پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتی ہوں، اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی کھلے عام اور بے انتہا ترسیل کی وجہ سے بھی بتایا جاتا ہے کہ سیل میں 30% کمی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح کا بھی مطالبہ آپ نے رکھا ہے؟ اس طرح کا کوئی مطالبہ ہے جو آپ حکومت سے کرنا چاہ رہے ہوں یا آپ نے کیا ہو؟ ہم آج سے نہیں، آج سے کوئی 4-5 سال سے لگاتار کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے اپنی بات حکومت وقت کے سامنے رکھی تھی تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو اسمگل شدہ ڈیزل ہے ایک تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو کہ ایک OMC جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جس طرح PSO ہو گئی، شیل ہو گئی، ٹوٹل ہو گئی، ہم باقاعدہ ایڈمنسٹریشن سے ہر فارم اپروو کروا کے اپنی بلڈنگ کے کمپلیٹلی سرٹیفکیٹس وغیرہ لے کے اس کے بعد ہم بزنس رن کرتے ہیں۔ اسی کے مقابلے ایک نوزل والا جو کہ ڈفرینٹ دکانوں میں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، ایون شہروں کے اندر مل رہی ہوتی ہیں، وہ یہ ایرانی تیل جو کہ سب سٹینڈرڈ تیل ہے وہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ناٹ اونلی ایک بہت بڑا ٹکنگ ٹائم بام ہے۔ آپ کی جس بھی مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹی یہ یونٹ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے 3 سے 4 ہزار لیٹر پیٹرول ہے، اور اگر وہاں پہ کہیں کوئی ایسی چیز آتش زدگی لگتی ہے تو اٹس اے ٹائم بام جو کہ اس شہر پورے کو اڑا سکتا ہے۔ اور یہ حادثات پیش بھی آئے ہیں، یہ اسمگلنگ کے دوران مختلف حادثات پیش بھی آئے ہیں شاذب صاحب جس میں ایرانی پیٹرول اسمگل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بیسکلی ہم اپنے شہروں کے اندر ٹکنگ ٹائم بام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے DC حضرات، AC حضرات اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے جو عوام ہے اس کو سب سٹینڈرڈ آئل دے رہے ہیں۔ بالکل، حکومت کو اس پر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ ساتھ رہیے گا شعیب برنی، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مطالبات خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں اور ہڑتال بھی جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے، بتائیے گا کہ اب اس کے بعد اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو کیا آنے والے دنوں میں پیٹرول مہنگا ہوگا؟ جی دیکھیں، ابھی کیونکہ یہ میٹنگ اس وقت ان پروسیس ہے اور یہ PSO ہیڈ آفس جو کہ کراچی میں قائم ہے وہیں پہ جاری ہے۔ مصدق ملک صاحب نے جیسے صبح ان کو ٹائم دیا تھا، اس ملاقات کا وقت جو ہے شام 5 بجے طے ہوا تھا اور وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، اس میں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا جو وفد ہے وہ وہاں موجود ہے۔ ابھی ان کے جو میٹنگ کے جو پوائنٹس ہیں، جو ان کے مذاکرات میں طے ہونے والی چیزیں ہیں، اس کی صرف انیشیل سامنے آئی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صبح جو 6 بجے ملک بھر میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کرنے کا اعلان تھا اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ اب ان کی جب شرائط کو مانا جائے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ پروفٹ مارجن کتنے % ان کا مطالبہ تھا اور وہ کتنے % دینے کو تیار ہیں۔